والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الله رحمني الله وإياكم. ما زال الدرس موصولا وإن شاء الله سنقرأ هذا. نعم. ظرف الزمان وظرف المكان صفحة 182 182. من يقرأ؟ شيخ فجر. Ya, Anak, mungkin nanti kalau ada yang lanjut setelah Anak bisa. Nah, Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah wa bihi wa bi'ulumihi fi tarain amin. Zarfu zamani wa zarfu makani. Qala al-musannif rahimahullah zarfu zamani huwa ismu zamani al-mansubu bi taqdiri fi nahwu al-yawma wal laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha zalika. Zarfu zamani wa zarfu makani fa aqulu al-zarfu ma'nahu fil lughati al-wi'a'u wal muradu bihi fi 'urfin nuhati al-maf'ulu fihi wa huwa naw'ani. Al-awwalu zarfu zamani wa tsani zarfu al-makani. Amma zarfu zamani fa huwa 'ibaratun 'anil ismi allazi yadullu 'ala az-zamani al-mansubi bil lafzi dalli 'ala al-ma'na al-waqi'i zalika al-ma'na fihi bimulahazati ma'na fi dallati 'ala zarfiyati wa dzalika mislu qaulika sumtu yaumal isnaini. Inna yaumal isnaini zarfu zamanin maf'ulun fihi wa huwa mansubun biqaulika sumtu wa hadzal 'amilu dalun 'ala ma'nan wa huwa siyamu wal kalamu 'ala mulahazati ma'na fi wal kalamu 'ala mulahazati ma'na fi ay anna siyama hadatsa fil yaumil mazkuri bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihani fa inna ma'na zalika annahu yakhafu nafsa yaumil imtihani walaysa ma'nahu Naam, sahih. walaysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi. Wa'lam anna isma zamani yanqasimu ila qismaini al-awwalu al-mukhtassu wa tsani al-mubhamu. Al-mukhtassu fa huwa ma dalla ala maqdari muayyanin mahdudin minaz zamani. Wa ammal mubhami fa huwa ma dalla ala maqdarin ghairi ghairi muayyanin wala mahdudin. Wa misalul mukhtasi asy-syahru wa as-sunnatu wal yawmu was-sanatu wal yawmu wal 'amu wal usbu'u. Wa misalul mubhami al-lahzatu wal waqtu waz zamanu wal hinu
وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. قد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول اعتكفت الليلة البارحة، أو اعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة جمعة. والثالث جمعتي. جمعة. والثالث غدوة، وهي غدوة. غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة. ورابع بكرة، وهي أول النهار. تقول أزورك بكرة السبت، وأزورك بكرة. الخامس سحر، وهو آخر الليل قبيلة. قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا. والسادس غدا، وهو اسم ليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. والسابع عتمة عتمة، وهي اسم لثلاث لثلث لثلث الليل الأول. تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدأ من أول نصف الليل الثاني نصف من أول نصف من أول نصف الليل الثاني إلى زوال. تقول سافر أخي صباحا. والتاسع مساء، وهو اسم لوقت الذي يبتدأ من الزوال إلى نصف الليل. تقول وصل قطار بنا مساء. بنا. بنا وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم لزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. تقول لا أصبح الأشرار أبدا، ولا أقترف أصحاب. لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أبدا. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم للابتداء ولا الانتهاء. تقول غير معلوم الابتداء. غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول صاحبت علي حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة ضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة. ولحظة وزمان وبرهة. فإن هذه وما مثالها يجوز نصب يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. نعم.
Insyaallah. ظرف الزمان وظرف المكان قال المؤلف رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في بمعنى في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله ظرف الزمان ظرf secara bahasa adalah al-wi'a, wadah, al-wi'a. Dan dalam istilah ahli nahwu dikatakan al-maf'ul fi. Ada dua macam, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Yang pertama adalah dzarfuz zaman, yaitu ibarat dari isim yang menunjukkan zaman, yang mana dia mansub dengan lafadz yang menunjukkan atas makna yang terjadi di dalamnya. Dengan memperhatikan makna fi yang menunjukkan pada dzarfiyah. Contohnya adalah kalimat sumtu yaumal itsnin. Yaumal itsnin adalah dzarf zaman, maf'ul fi. Dia mansub karena ucapanmu sumtu. Ini adalah amil yang menunjukkan akan makna di dalamnya, yaitu berpuasa. Makna yang ada di dalamnya adalah saum, asyam. Dan memperhatikan makna fi di dalamnya, bahwasanya puasanya tersebut terjadi fi yaumil itsnin, fil yaum al-mazkur. So, bilaf dal alal makna al-waqi' dzalikal makna fi, yaitu amilnya, makna yang terdapat pada amilnya. Bi mulahadzati makna fi adalah ala al-dzarfiyyah. Berbeda dengan ucapanmu ya khaful kasulu yaumal imtihan. Fa inna makna dzalika annahu yakhaf nafsa yaumil imtihan. Yang ditakutkan itu adalah hari imtihannya, bukan al-kasal, bukan kemalasannya. Yang ditakutkan adalah memang harinya tersebut, waktunya tersebut. Dia tidak takut pada sesuatu yang ada pada hari imtihan tersebut, tapi takut pada hari imtihan, takut akan hari imtihan, bukan takut sesuatu yang ada di hari imtihan. Dan isim zaman ada dua, mukhtas dan mubham. Yang mukhtas yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, terbatas dari zaman. Kalau mubham tidak menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, yang terbatas. Contohnya yang mukhtas, yang terbatas, yang tertentu, asy-syahr, as-sanah, al-yaum, al-'am, al-usbu'. Kalau yang mubham, al-lahdzah, sebentar, al-waqt, az-zaman, al-hin. Dan keduanya ini, baik al-mukhtas, baik itu al-mubham, maka boleh untuk dinasabkan. Waqta al-imtihan, ya, lahzatal yajud. Dan al-muallif rahimahullah menyebutkan 12 lafaz. Yang pertama adalah al-yauma, yaitu dari sampai terbenamnya matahari. Sumtu al-yauma, sumtu yaumal khamis, sumtu yauman tawila. Kemudian al-lailata, yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu namanya al-lailah. I'takaftu lailatan, i'takaftu lailatal jumu'ati.
Yang ketiga gudwatan. Gudwa itu adalah waktu antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Ya. Gudwatan. Subuhnya jam 4:15 sampai setengah 6, berarti ya jam 5 itu masih masuk gudwatan. Zaroni sodiki gudwatal ahad. Berarti dia menziarahi di jam 5 ya, sampai setengah 6 atau setengah 5 ya. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Awal siang. Azuruka bukratan sabt. Azuruka bukratan. Awal siang. Kemudian yang kelima, saharan. Akhir lail. Qubel al-fajr. Akhir malam menjelang fajar. Dzakartu darsi saharan. Kita tahu ya waktu sahur sahar. Godan yaitu hari setelah hari ini. Hari setelah hari yang ada sekarang kita di dalamnya ini. Godan yaumul ahadi. Idza ji'tani godan akramtuka. Atamatan yaitu sepertiga malam yang pertama. Atamatan. Jam 8 ya, sepertiga malam yang pertama. Sa'azuruka atamatan. Sabahan dari pertengahan malam sampai zawal ya, sampai matahari tergelincir ya. Ini namanya sobahan. Masuk pula ke dalam sobahan ya, tadi sahar ya, waktu sahar. Safaro akhi sobahan. Jam 3 itu sudah bisa dikatakan sobahan. Yang ke-9 masaan. Dari tergelincirnya matahari ya, zuhur ini pada zuhur sampai sekarang ini masaan sampai nanti pertengahan malam. Amadan ya, untuk zaman yang akan datang yang tidak ada batas akhirnya. Amadan. La ashabul ashrara abadan, la aqtarifu syarra amadan. Yang ke-12 hinan. Yang tidak diketahui awal dan akhirnya. Ya. Zaman mubham. Zaman yang mubham. Tidak diketahui awalnya, tidak pula diketahui akhirnya. Sahabtu aliyan hinan minan dahri. Aku berteman dengan Ali di suatu waktu, suatu masa ya. Tidak diketahui awalnya kapan, berakhirnya kapan. Dan kemudian disamakan yulhaqu bidzalika, disamakan dengan hal ini, yaitu isim-isim yang menunjukkan zaman. Baik itu mukhtas tertentu seperti dhahwatan atau bukan, tertentu ya, waktu duha atau mubham. Contohnya waktun sa'un itu untuk disabuhu ala annahu maf'ulun bihi. Coba Syekh Fajar. Diletakkan dalam sebuah kalimat waqta. Kenapa Ustaz? Waqta? Oh, dalam satu kalimat. Syekh Fajar. Nah. Aku lutufaha waktu lazi ba'da dars.
Waqtar rohati itu ya. Akulu at-tufaha waqtar rohati. Waktu istirahat atau waktu intiha idarsi. Nah, saya belajar waktu rohati, waktu istirahat, ar-rohah, istirahat, atau waktu intiha idarsi, waktu selesainya daras, selesainya pelajaran. Nah, Masya Allah. Syarawi, sa'atan, Mustami Syarawi. Nah. Saya Abu Saleh Fauzan. Sa'atan Zat. Sa'atan Zat. Nah. Baik. Nah. ذهبت أو غادرت المسجد ساعة الثانية نهارا. ساعة الثانية ساعة الثانية نهارا. Gimana? Naharon jam 2 siang. Nah. Itu saatannya termasuk tetap. Biasanya kalau jam itu dia sifat ya bisa ya. Oh, pakai itu ya. Coba yang lain, Zat. Biasanya kalau jam itu pakai sifat bisa hati. Berarti jadi ini Zat, dakhol tu al masjid saat al fajri bisa, Zat? Ya, bisa saat al fajri, waktu fajar. Dakhol tu masjid saat al fajri. Nah, جيد. نواصل في ظرف الزمان. ظرف المكان. ظرف المكان. قال المصنف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بالتقرير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك Nah, mana? Abadan itu termasuk mubham atau mukhtas? Abadan. Sini nggak dijelaskan ya? Ya. Abadan. Kalau dilihat ulama mubham abadan. Mubham nggak jelas, terus walau alam ya saya Abu Soleh. Mubham atau mukhtas, atau bisa juga mukhtas ya, pokoknya al mustaqbal. Kalau mubhamnya ya intihaknya tidak diketahui, waktu selesainya tidak diketahui. Tapi itu terjadi di masa yang akan datang, az-zaman al-mustaqbal. Walau alam ya, apakah mukhtas atau mubham. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, masyaallah ya. Nah. وقال الشارح: قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. يجوز نصبه على أنه مفعول فيه.
واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان والمنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على ظرفيته. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جرؤه بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظا. الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. والثاني خلف، نحو سار المشاة خلف سار المشاة خلف الركبان. والثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. والخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ. والثامن مع، نحو سار مع سليمان أخوه. والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل. والعاشر حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك. وحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. وثالث عشر هنا، نحو قولك جلست محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، نحو يمين وشمال. ظرف المكان، قال المؤلف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. Dzarful makan yaitu isim yang menunjukkan pada makan, pada tempat, mansub dengan lafadz yang menunjukkan atas makna yang ada di dalamnya, dengan memperhatikan makna fi yang menunjukkan atas dzarfiyah. Dan sama seperti tadi, dzarf zaman ada yang mukhtas, ada yang mubham. Tapi kalau dzarf zaman kedua-duanya boleh dinasabkan ya.
Sedangkan dzarful makan yang mukhtas yaitu yang memiliki surah, wujud, rupa ya, wa hududun mahsurah dan batas yang tertentu. Contohnya ad-dar. Ad-dar ini lebih besar daripada al-bait ya. Al-bait itu kemah atau sekedar kamar di apartemen, itu al-bait. Ya, ad-dar bisa ada pekarangannya, ada halamannya, bisa lebih umum darul qadha, darul mahkamah, dar apa itu percetakan ya, penerbit, wal masjid wal hadiqah wal bustan ya. Kita tahu rupanya, bentuknya, dan memiliki batas-batas ya, tertentu. Mukhtas. Kalau yang mubham ya, tidak memiliki wujud, tidak memiliki batas yang tertentu. Contohnya wara'a, amama. Dan tidak boleh dinasabkan, dikatakan bahwasanya dia adalah maf'ul fi, kecuali yang mubham, kecuali yang mubham. Adapun yang mukhtas, ad-dar, al-masjid, maka wajib untuk dijar dengan huruf jar. Contohnya i'takaftu fil masjidi, bukan i'takaftul masjida. Zurtu aliyan fi dari. Dan al-muallif rahimahullah menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan pada makan ada 13 lafaz. Yang pertama amama. Jalastu amama al-ustadzi mu'addaban. Khalfa saral musyatu khalfa rukbani. Orang-orang yang berjalan kaki, para pejalan kaki berjalan di belakang para pengendara. Al-musyat jama' min al-mashi. Ar-rukban jama' min ar-rakib. Kuddama masya asyurtiyu kuddama al-amir. Syurti, polisi ya. Al-bulis atau asyurti. Seorang polisi berjalan menghadap al-amir. Kudama. Kayak amama, kudama ya. Kudamak. Waqafal musalluna ba'dhum wara'a ba'din. Fawqa jalastu fawqal kursi. Tahta. Waqafal qittu tahta al-ma'idati. Inda li Muhammadin manzilatun inda al-ustad. Muhammad memiliki kedudukan di sisi ustaz. Ma'a Sara ma'a Sulaiman akhuhu. Iza'a lana darun iza'an nil. Kita memiliki rumah yang menghadap ke sungai Nil. Hida'a jalasa akhi hida'a akhika. Saudaraku duduk dekat dengan saudaramu. Bersebelahan dengan saudara. Tilqa'a jalasa akhi tilqa'a dari akhi. Saudaraku duduk ke arah rumah saudaramu. Sama qala ta'ala wa azlafna thammal akhari. Sama adalah hunaka di sana ya. Wa azlafa qarraba. Dan kami dekatkan di sana. Al-akhirin yang lain. Yang ke-13 huna. Jalasa Muhammadun huna lahzatan. Dan yang semisal dengan lafaz-lafaz ini yang menunjukkan pada tempat yang mubham seperti yamin, shimal, maka bisa dinasabkan. Jalastu yaminal ustadzi. Aku duduk di sebelah kanan ustaz. Jalastu shimalal ustadzi. Aku duduk di sebelah kiri ustaz. الآن ندخل في تمرينات الأسئلة وتمرين. Zat. نعم. Berarti ini lebih banyak lagi ya Zat yang
mubham ini ya, misalnya nggak terbatas di yang disebutkan ini aja. Yang zarf makan. Ya, betul Ustaz. Iya, dia kayak arah ya, arah apa itu? Arah Oh, iya. selatan, utara itu bisa dimasukkan. Hunaka juga berarti Ustaz, masuk. Hunaka. Iya. Nah, Nah, sama hunaka. ya, Ustaz. Kalau walau alam, kalau K-nya itu Ya. untuk jauh atau satu huna ya. Kalau yang hunanya jelas, tapi K-nya itu walau alam. Oh, baik. Kayak dzalika ya, bisa jadi K-nya itu isyarat untuk jauh ya. Ya, itu. Walau alam. Kalau sama jelas. Nanti dicek lagi untuk hunaka ya. Saya Musol. Kalau sama jelas, kalau hunaka itu apakah satu kesatuan atau K-nya itu isyarat lil bait walau alam. Ya, Ustaz. Iza tadi apa Ustaz? Afwan. Hah? Iza. Izaa ini kalau contohnya seperti ini, lana darun iza'an nil. Kita memiliki rumah izaa yang menghadap ke Nil, berhadapan dengan Nil, muqabil an-Nil. Lana darun muqabil an-Nil. Yang menghadap, berhadapan dengan Nil. Izaa. Kalau hidza itu qarib yang dekat bersebelahan, hidza. الآن فجر عتمة ضع في الجملة. Ustaz. Apa ya? So, nah, intaha apa? Intaha itu, intaha itu, Intaha itu intaha itu minal berarti mina, intaha itu mina main apa sate? La'ib, la'ab, minal la'ibi mina la'ibi atamatan. atamatan. Intaha itu minal la'ibi atamatan. Intaha itu minas salati atamatan. Nah, sabahan gampang. Zamanan Syekh Musab. Saya Ustaz. Zurtu walidayya zamana. Zamanan Ini harus ditambah atau enggak? ya kalau apa itu? Kalau isim zaman kan dia kedua-duanya boleh mansub ya. Oh gitu. Kalau yang makan itu yang mukhtas dia yang ada V-nya. Zamanan tidak mengapa zamanan. Langsung ditambah, harus ditambah mudhof ilaih lagi. Nggak apa-apa kalau emang Oh gitu. mubham. Ya. Zurtu walidayya apa ya? Zaman al imtihan. Zaman al-imtihan. Zaman al-imtihan. Lahzatan Syekh Fajr. Syekh Fajr lahzatan. Ustaz. Lahzatan. Apa Ustaz? Lahzatan apa Ustaz ya? Tadi. Lahzatan itu sebentar. Oh, sebentar. Hmm. Lahzatan.
yaqra'u 'aliyan al-kitaba lahzatan. Lahzah. Lahzah. Intadir lahzatan. Tunggu sebentar. Tadi apa? Ali membaca buku, Ustaz. membaca buku lahzatan. Nah, insyaallah. Dhahwatan. Syekh Abu Shalih. Apa? Dohwatan, Ustaz. Iya. Baik. Syaribtu syaya dohwatan. Masya Allah. Syaribtu asyaya dhahwatan. Nah. Jadi tadi ya ringkasannya. Al-ana ندخل في باب الحال. أنت ستقرأ شيء أبو صالح أو Ya, Ustaz, Saqra, Ustaz. ها؟ Saqra, نعم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى الحال قال باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب. هو الاسم المنصوب المفسر لما إن بهم من الهيئات. نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. وقولوا الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وإنما ينصب الحال بالفعل وشبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من ما خفي أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. نعم. ما شاء الله. باب الحال قال المؤلف رحمه الله الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا
wa ma ashbaha dzalik. Musrajan mana? Musrajan itu sudah dikasih pelana ya, sudah dipasang itu ya, bukan sekedar hanya kuda, sudah dipasang pelananya. Al-hal secara bahasa yaitu kondisi seorang manusia ya, min khairin aw syarrin. Tetapi dalam istilah ahli nahwu yaitu ibaratun anil ismil fadlah al-mansub al-mufassir lima ubuhima minal hayat. Yaitu dia itu fadlah, bukan apa, laisa juz'an minal kalam, bukan bagian dari kalam. Ada setelah sempurnanya kalam. Al-fadlah al-mansub yang menjelaskan kondisi yang tidak diketahui. Dan ucapan kita alismu itu mencakup yang sorih atau mu'awwal bis sorih. Contohnya yang sorih yang jelas, ja'a Muhammadun dhahikan. Atau yang al-mu'awwal bis sorih. Contohnya ja'a Muhammadun yadhaku. Ya. Yadhaku adalah ditakwilkan dengan dhahikan. Al-fadlah ya, laisa juz'an minal kalam. Laisa juz'an minal kalam. Ba'da tamam al-kalam. Al-mansub. Maksudnya al-fadlah gimana Ustaz? Al-fadlah itu dia contohnya mana ini? Ja'a Muhammadun. Ini Ja'a Muhammadun kan sudah selesai kan? Ja'a Muhammadun. Ini kalau kita bikin kalam kan sudah sempurna. Ja'a Muhammadun. Ba'da tamam. Kenapa? Kalau dihapus tidak apa-apa Ustaz. Enggak pengaruh ya sama jumlah. Bukan. Iya, bukan juga enggak pengaruh. Cuman dia itu fadlah, dia tambahan. Iya. Bukan la yastagni anhu, bukannya sudah cukup, enggak apa-apa enggak disebutkan, tapi dia ya disebutkan untuk menjelaskan keadaan kondisinya. Tapi dia itu fadlah, dia itu setelah sempurnanya kalam tersebut. Ja'a Muhammadun. Dhahikan. Dia fadlah. Bukan apa masuk menjadi khobar, dia bukan fa'ilnya, ya kan? Itu maksud daripada fadlah. Dia setelah sempurnanya kalam, tapi juga nggak bisa dihilangkan karena dia menjelaskan kondisinya. Itu maksud daripada fadlah. Al-mufassir lima in bahama minal hayat. Dia menjelaskan kondisinya. Bisa menjelaskan fa'ilnya, contohnya Ja'a Abdullah. Ja'a Abdullah. Ini kan sudah syarat-syarat kalam sudah tercukupi. Fadlah raqiban. Apa tidak benar bila mana dikatakan boleh dibuang, tapi ya penting juga untuk menjelaskan. Tapi dia setelah tamam al-kalam. Laisa juz'an minal kalam. Tapi penting pula. Ja Abdullahi raqib. Untuk fa'ilnya, kemudian untuk maf'ulnya raqibtul farasa musrajan. Al-faras maf'ul ya. Atau bisa jadi untuk keduanya. Laki itu Abdullahi raqiban. Siapa ini? Bisa ana, bisa Abdullah yang raqiban. Kemudian juga hal untuk khabar anta sadiqi mukhlisan. Mukhlisan adalah khabar apa hal untuk sadiqi. Atau kemudian hal dari majrur baratu bihindin raqibatan. Atau kemudian dengan majrur dengan idhofah mudhaf ilaih. Hal untuk mudhaf ilaih.
Qala ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hanifa adalah hal daripada mudhaf ilaih. Ibrahim alaihissalam. Ini ya macam-macam hal. Hal untuk fa'il, untuk maf'ul bihi, untuk khabar, untuk untuk yang majrur dengan huruf jar atau majrur dengan idhofah. Nah, wasil. Berarti yang lako itu Laki itu. Oh, laki itu, laki itu Abdullah. Oh, ini berarti bisa jadi yang sedang berkendaranya itu Abdullah atau sayanya gitu. Iya, karena dia muhtamil lil amrayni jami'an. Bisa jadi untuk fa'ilnya yaitu ana, bisa jadi untuk maf'ul bihinya yaitu Abdullah. Muhtamil. Ya nggak apa-apa ditanya lagi. Masuknya siapa ini? Yang rakiban siapa? Anta au Abdullah. Tinggal ditanya lagi. Kalau dia ngomong lagi itu Abdullah ya rakiban. Kalau kita nggak tahu siapa yang tadi yang rakib, yang berkendara, ya kita tanya, anta au Abdullah. Kalau dianya ngomong, dianya berjalan, berarti ya yang Abdullah itu yang rakib, yang berkendara. Nah, basil Syekh. Mana lagi Ustaz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala syurutul hali wa syurutu sahibiha. Qala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wa aqulu yajibu fil hali ay yakuna nakiratan wala yajuzu ay yakuna ma'rifatan. Wa idza jaa tarkibun fihi al-hal ma'rifatan fi adh-dhahir fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al-ma'rifata bi nakiratin mithlu qawlihim ja'al amiru wahdahu fa inna wahdahu halun min al-amir huwa ma'rifatun bil idafati ila ad-dhamir walakinahu fi ta'wil nakiratin hiya qawluka munfaridan faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan wa mithlu dhalika qawluhum arsalaha al-iraka ay al-mu'tarikata ay mu'tarikatan wa ja'u al-awwalu fal-awwalu ay mutarattibina wal aslu fil hali ay yaji'a ba'da istifa'il kalam wa ma'na istifa'il kalam ay ya'khudha al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu wa rubbama wajaba taqdimul hali ala jami' ajza'il kalam kama idza kana al-halu isma istifhamin nahwu kaifa qadima aliyun fa kaifa ismu istifhamin mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbi halin min ali wala yajuzu ta'khiru ismil istifhami wa ishtaratu fi صاحب الحال أن يكون معرفة فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها أن تتقدم الحال عليها كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل
فموحشا حال من طلل وطلل نكرة وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. فمثال الأول في قوله تعالى في 4 أيام سواء، في سواء حال من 4 وهو نكرة وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نعم ما شاء الله شيخ أبو صالح. شروط الحال وشروط صاحبها. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. Ya untuk hal wala yakunu illa nakiratan. Nakirah dan ba'da tamam al-kalam. Sedangkan sahibul hal ma'rifah. Qala syari rahimahullah bahwasannya hal itu wajib untuk nakirah. Enggak boleh kecuali nakirah. Enggak boleh ma'rifat. Bila mana secara sekilas zahirnya dia adalah ma'rifat, maka yajibu ta'wil hadil ma'rifah binakir. Maka ditakwil ke nakirah. Kalau ada secara zahir, loh kok ma'rifat, berarti dicari ta'wilnya. Yuk awal bila nakirah. Contohnya ja'al amiru wahdahu. Wahdahu ma'rifat. Karena mudhaf ila dhamir, ya. Maka ditakwil dengan munfaridan. Amir datang sendirian. Ya. Wahdahu ditakwil dengan munfaridan. Ja'al amiru munfaridan. Demikian juga ucapan mereka arsalaha al-iraka. Dia mengutusnya untuk bertempur, ya. Pasukan atau batalion, ya, mu'arikatan. Maka al-iraka adalah mu'tarikatan, hal atau mu'arikatan. Kemudian ja'u al-awwala fal-awwala. Maka ditakwilkan ja'u mutarattibin. Mereka datang yang pertama ya pertama. Berarti secara tertib al-awwal fal-awwal. Ini yang pertama nakirah. Kalau ma'rifat ditakwil ke nakirah, tetap dibawa ke nakirah. Dan asalnya bahwasanya hal itu datang setelah istifa al-kalam, yaitu fi'il fa'ilnya sudah komplit, mubtada sudah ada khabarnya. Barulah datang hal. Jadi disebutkan apa? Fadlah, ya, fadlah. Sudah ada fi'il fa'ilnya, sudah komplit mubtada khabarnya. Fadlah. Dan bisa jadi wajib untuk didahulukan hal. Sebagaimana bila mana halnya itu adalah isim istifham. Contohnya adalah kaifa. Kaifa qadima aliyun. Kaifa adalah isim istifham mabni alal fathah fi mahalli nasbin hal min ali. Dan nggak boleh diakhirkan, bahkan wajib, ya. Kapan hal itu wajib untuk didahulukan? Yaitu bila mana halnya adalah isim istifham. Kaifa. Dan sahibul hal wajib ma'rifah. Nggak boleh nakirah tanpa ada musawwik yang membolehkan faktor yang mengesahkan.
Dan di antara yang membolehkan hal itu maji'ul hal minan nakirah an tataqaddam al hal 'alaiha. Apa ini maji' sahibul hal mungkin ya? Yusawwigu itu membolehkan. Iya. Sawwagha yusawwigu itu membolehkan. Faktor yang membolehkan. Ini mungkin sahibul hal di sini ya. Ini contohnya. Limayyata muhishan talal. Yaluhu ka'annahu khilal. Maya nama perempuan, tolal. Maya memiliki tolal. Tolal itu puing-puing, reruntuhan. Ya. Muhish yang sepi ya, muhish yang muram, suram. Maka muhish ini adalah hal daripada tolal. Jadi halnya disebutkan duluan. Dari tolal. Ini sahibul hal. Sedangkan tolalnya nakirah. Wasawa gomaji al-hal minhu taqaddumuha alaih. Karena disebutkan halnya terlebih dahulu. Ini kan syaratnya tadi apa? Syaratnya sahibul hal ma'rifah. Dia boleh nakirah kalau halnya didahulukan. Tolalun ya. Limayyata muhisan tolalun. Dan di antara yang membolehkan datangnya hal dari nakirah, ini contohnya, fi arba'ati ayyam. Fi arba'ati ayyam. Sawa'an. Sawa adalah hal dari arba'ah. Dan dia adalah nakirah ya. Arba'ah adalah nakirah. Dan boleh maji'ul hal minha likauniha mudhafatan. Ya. Dia diperbolehkan nakirah karena dia mudhaf. Diperbolehkan nakirah karena mudhaf. Mafhum ini ya? Jadi kalau apa halnya ya Afan, kalau apa sih sahibul halnya mau nakiroh berarti harus duluan halnya Ustaz. Iya, halnya yang pertama tadi didahulukan. Dan yang kedua halnya apa sahibul hal mudhaf ke nakirah. Oh, mudhaf ke nakirah juga. Ini yang kedua. Atau yang ketiga dia wasaf ya, disifati. Wasaf. Atau dia ke sifat. Kalau ini penjelasannya mana ini? Qala syair najaita ya Rabb Nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Ini mana sahibul halnya? Halnya ini atau dia man'ud ya? Fi fulukin man'ud tapi ada na'atnya. Dia mausuf tapi ada
Ada sifat. Masyhunan itu halnya satu. Kenapa? Masyhunan itu halnya. Mashunan itu halnya. Sahibul halnya fi fulukin. Di kapal fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Najaita ya Rabb Nuhan wastajibta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Ya Allah, Engkau selamatkan Nuh dan Engkau ijabahi doanya di kapal yang berlayar di lautan mashhuna yang penuh dengan muatan. Jadi ini ya, mimma yusawwil maji'u sahibil hal nakirah. Yang membolehkan sahibul hal nakirah. Yang pertama tadi didahului oleh halnya, dan yang kedua dia mudhof ke nakirah, dan yang ketiga dia mausuf, ya. Dia disifati. Contohnya dalam bait ini, fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Nah, mafhum? Nah, Syekh Fajar, Syekh Musoleh. Tadi ada chat ya dari Syekh Raudi. Yang Anda pahami dari hunaka itu isim isyarah ya, hunaka. Hunalika takunu lil makan al-ba'id. Ya, wallahu alam. Apa tadi Syekh Abu Saleh? Kapan sahibul hal boleh nakirah? Pertama, ketika halnya mendahului sahibul halnya. Yang kedua, ketika sahibul halnya mudhaf kepada nakirah juga. Terus ketika sahibul halnya disifati dengan nakirah juga. Nah, disifati dengan nakirah. Menjadi mudhaf atau menjadi mausuf. Nah, insyaallah. Kita ke tamrinat. Syekh Abu Saleh, dan nabda mink. Kita mulai dari antum. Halan munasiban. Diletakkan dalam titik-titik tersebut hal munasib. Hamzah ya'udu at-talibu al-mujtahidu ila baladihi masruran. Masruran, Masya Allah. Hal min at-talib. Oh iya. Hal min al-fa'il. Nah. Yang Mbak langsung Syekh Abu Saleh dua-dua. La ta'kulit ta'ama muhtariqan ya Zat. Bisa. Muhtariqan. Muhtariqan yang terbakar. Iya. Pas masih dibakar maksudnya Zat. Oh. Muhtariqan. Muhtariqan itu terbakar. Terbakar ya. Terbakar, rumah terbakar, makanan itu dibakar. Syawwi bukan menggunakan ahroko yuriku ya, setahu saya. Apa izin sebentar. Nah, belabas. La ta'kulit ta'ama mashwiyan. Jangan kamu makan makanan yang dibakar. Biasanya bakar itu menggunakan al-mashwi. Syekh Fajar, Jim. La tasir syuk tariqi syakiran. Syakiran. Mabuk, Sad. Bener nggak? Mabuk. Iya. Itu Mabuk. Ya, walau mabuk itu mau nggak umum itu, walaupun nggak berjalan juga nggak boleh mabuk. La tasir syuk tariqi
La tasir fi tariqi. Apa? Berjalan kaki. Jalan kaki. La tasir fi tariqi masyian. Dan kamu berjalan di jalan dengan berjalan kaki. Masyian. La tasir fi tariqi munfaridan. Dan kamu berjalan di jalan sendirian. Atau tadi ya wahdaka. Nanti ditakwil wahdaka itu munfaridan. Dal ilbas saubaka tartiban, murattaban. Pakailah pakaianmu secara tertib. Nah, ilbas taubaka murattaban. Syekh Abu Saleh. Ya Ustaz. Nah. La tanam fil laili. La tanam fil laili. La tanam fil laili. Maribon, Ustaz. Apa maksudnya? La tanam fil laili maribon. Jangan. La tanam fil laili ju'an, Ustaz. Bisa. Ja'ian. Ya. La tanam fil laili ja'ian. Jangan kamu tidur di malam dalam keadaan lapar. Bisa berji'. Na'am la tanam fil laili ja'ian. Terus roja'a akhi min diwanihi na'isan dalam kondisi ngantuk. Ya. Na'isan. Apa diwan? Kantor. Nah, kantor, diwan, departemen, diwan. Nah, Syekh Fajar, la tamshi fil ardi. Tamshi itu berjalan ya? Berjalan. La tamshi fil ardi mustakbiran. Na'am, masyaallah. La tamshi fil ardi mukhtalan. Na'am. Ra'aitu Khalidan. Ngapain ya? Ra'aitu Khalidan na'iman. Ra'aitu Khalidan na'iman. Masyaallah. Itu ya untuk hal. Kemudian ada yang berikutnya masruran, mukhtalan, uryanan, dan mafhumnya, kalimat-kalimatnya. Maktuf. Apa maktuf itu? Terikat ya, maktufan. Ka'iban, ka'ib, muram, ka'iban. Ra'aituka ka'iban. Sari'an, cepat, safian, jernih, nadhifan, jadidan, dhahikan. Lami'an, bersinar. Lami'an, nadhiran, mirip ya, nadhiran, lami'an, cemerlang. Mustabsyiratin, gembira ria. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Insyaallah sanuwasil fi usbu' al-qadim fi bab at-tamyiz. Wa nashkurukum ya ikhwah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan.